حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستناله، مهما قلتله واتحكاله مستحيل أوصف جماله. رقة الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه من اللي أنا حسيته معاه. حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستناله، مهما قلتله واتحكاله مستحيل أوصف جماله. رقة الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه من اللي أنا حسيته معاه. كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عمود، مش هخبي وداعي عليه إنه غيرني وسرقني، وإن أنا اتعلقت بيه. اللي فات من حياتي ضاع قبلي، في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه. كل لحظة تزيد غلاوته، ناوي اعمل تاني ايه؟ لما غمض قلبي شايفه، اسمي غنوة ما بين شفايفه، صوته اجمل صوت ناداني، ابتسامته مطمناني. يوماتي بالي عليه مشغول بالامانة، وبصراحة كنت عمري ما هلقى راحة لولا بالصدفة لقيته، اللي بالغالي اشتريته. منايا شوية على طول، كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عمود، مش هخبي وداعي عليه
أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حناني أنت لا أخشى عذولا منه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبتي ويسفو العيش إن جئت نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي تضيق بي الحياة إذا بها يوما تغرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت حناني أنت فلتهنى بدفء الحب ما عشت فروحانا قد اتلفا كمثل الأرض والنبت ويا سكني وملهمتي ما ضاقت الأيام إن طبت ويا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت أيام إن طبتي أيام إن طبتي أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ba'atha bi syari'ati samhati rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u zawjikunna amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama wal umara sibatan kaula sangat amul jaakin
wa usminhum dek selerana Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani beserta keluarga besar repon sedek selerana beten kaula sangat takdimin juganan hormat takdim beten kaula ngaturakin dek senyepoi tisah katol bara yang kika dientok Bapak Yakub beserta jajaran perangkat tisaipon tak kalip juga hormat takdim dek badan perwakilan tisah si malar moga hadir di tempat sidak kesetujuan beten kaula juga sangat amal jakin juga hormat takdim dek setejana para pinter, para ustadz, para guru madrasah, guru ngaji serta selain setejapon si hadir di tempat beten kaula sangat amal jakin juga hormat takdim dek seteja sesepuh masyarakat tisah katol bere terjuganan beletangke para undangan si hadir di tempat namun karena keterbatasan pangauningan beten kaula sehingga tak bisa nyebut situng persitung namun dek setejana tak ngurangi rasa hormat takdim beten kaula malar moga dek setejana keparingan tambahan rahmat ini Allah amin Allahumma amin juganan terkhusus hormat takdim dek keluarga besar manten bini yang gak dintok Bapak Umar beserta keluarga besar repon sebutan kaula sangat amal jakin. Pertama-tama masa wajib dapatan kaula keangkui amuji syukur kehadirat hadapan Allah Subhanahu wa taala sika dima nang kesempatan aris yang mangken gak dintok beten kaula sareng para ajunan seteja bisa kipangki bisa kilengki dalam rangka resepsi pernikahan Nanda Ahmad Darda kelaban Raja Epon Nanda Nur Fadilah simalar moga etakdir tining Allah teti pasangan sakinah mawaddah warahmah torjukan keparingan keturunan minas solihin wa solihat amin Allahumma amin. Kedua lepon salatullah wassalamuhu malar muka senantiasa tercurah limpahkan dek junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dima kelaban syariat si ampun sampayaki beliau juganan pan brem pan lelampai pon si aropa sunnah si ampun torakin si ampun sampayakin dek beten kaula stage sehingga bisa rasa nikmat iman nikmat Islam kantos hari mangken kak dintok bahkan bisa ngelaksanaki salah situng lampai pon iki kak dintok badan akdun nikah malar moga beten kaula stage ya ku umat min yaumina hadza ila yaumil ba'si amin Allahumma amin. Para bus beten kaula muljakin bil ihtisar namung tak ngurangin rasa ada pasor dek stage na beten kaula minangka penyambung lesan dari orang sepona mantan laki yang hika dintok Bapak Husnan sejuganan hadir di tempat namun ngabekil dek beten kaula keangkui pertama ngatoraki salam takdim dek orang sepona mantan bini juga seteja keluarga besar serta beletangke sebagai di tempat kalaban debuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pun beten kaula mewakili otaba sebagai penyambung lesan dari Bapak Husnan sekeluarga ngatorakin otaba matoro dalam arti masraaki dalam arti matoro Nanda Ahmad Darda da keluarga besar ya di tempat kebele masraaki hari mangkin seumpama karena akad nikah pun lampun berempan bulan Kak Dinto nyona pada saling ngeraksah Kak Dinto namun istri pun pasraki sekak Dinto dalam arti matoro mun pas pasraki saja tak pas ketempuan keluarga Kak Dinto hinyon seporah Kak Dinto karena ampun 8 berempan bulan bagi Kak Dinto atas saja kakalepen otaba kurang perjukan Nanda Darda beni sekadar masraki beni sekadar mat nuon nyeporaki namun gak dintok juga nyon iar aki karena Nanda Darda gak dintok dari sebelum pon kilo pernah keluarga milana aropa akin nak kanak ngodah kimalar moga insya Allah juga pada ngodah nak kelaban Raja Epon milana gak dintok nyon dukungan bersama serta arahan kangkui membina rumah tangga setujuannya pun insya Allah bahagia dunia akhirat amin Allahumma amin. Selanjutnya pun beten kaula abekelen setuju rombongan dari baik dari pihak mampan laki atas setuju keterlambatan nyon seborah
nyon seporah senajan gak dintok pun yang kapra ki nyon seporah gak dintok karena senajan ampun siapakin setejaipun namun ki gak dintok ampun layang kapra biasa terlambat utawa pun nyon seporah gak dintok. Selanjutnya pun boten gaula ngaturake matur sakelangkung atas sedayana sambutan baik tempat maupun teratur kesedayana gak dintok boten gaula beserta rombongan aromasa sangat tersanjung aromasa sangat bunga gak dintok simalar muka Allah Subhanahu wa taala aparing balesan selangkung sampurna atas keramah tamahan para pati panjenengan sedaya kong langkung dak keluarga besar mantan bini amin Allahumma amin. Para bus boten gaula muljakin boten gaula abekilin pamanda husnan utawa orang spon mantan laki ngaturakin sekoni leole malar muga tak kepalangakin iki gak dintok cek panteng sekoni ing bedana bareng gak dintok namun gak dintok aropa aki usaha dari boten kaula dalam rangka mempererat tali silaturahim utawa tanda pangistoh cepon istilah orang lain bedesya debu tali asih saya gak dintok malar moga gak dintok tetia bebunga senajan sekoni terjugan yang gep gak dintok si malar moga tetia jemberah kedua belah pihak amin Allahumma amin. Terakhir dari boten gaula dari awal ampun ada bu bil ihtisor kanto nyon seborang ki mana terlalu singkat nyona tuana para bustaja khususipun para sepo para guru saya hadir ke tempat malar moga nanda kedua gak dinto engki gak dinto Ahmad Darda kelaban raji pon Nur Fadilah itu tiakina pasangan itu tiakina jodohan si sakinah mawaddah rahmah si juganan cepat keparingan keturunan minas solihin wasolihat terjugan malar moga keparingan kempang rezeki pon minangka ibadah da Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Terjuganan sekoni pai muda nanda terda gak dinto karena boten kaula juga abekilen orang seponah nanda terda ikak dinto dadi pemimpina mantan bini dalam arti rijalu qawamun 'alan nisa minangka pemimpin dalam arti ngayomin utawa adidi kong langkong ngajak i dalam ibadah beni pas semena-mena gak dinto juganan perpindahan atau perpanjangan tangan dari orang sepon mantan bini milan gak dintok nanda darda agak duin tanggung jawab mana bisa belum mantan bini gak dintok nanda Nur Fadilah mungkin papan-papan minta dari orang sepona maka ketika sanding kelaban nanda darda insyaallah setujaipun wajib ditanggung sareng nanda darda mulai dari seborang kali repon juganan ndak nanda Nur Fadilah boten kaula ngarep minangka orang laki kak dinto umimpin dipun Rasulullah ati Allah ati Rasul wa ati saujikunna namun kak dinto wa ati kedua makna fillah artinya pun jalan Allah menabi dalam derekah iki bisa tak ngiring kak dinto bahkan wajib tak ngiring sekak dinto sekadar paimut juganan dek para sepuh kak dinto nyona arahan malar moga namung malar moga kinanda darda kak dinto tak sampai paimut sekak dinto sekadin tok dari boten kaulah atas setuju kekaleban kekurang perjugaan penyampaian tak tersusun tak berurutan boten kaulah nyuwun sepura setedak betesipun karena kadin tok aropakin keterbatasan pengoningan boten kaulah aropaki kebutuhan boten kaulah akhiran wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alan nikahi sababan li baqa'i naslil anam wa wasilatan ila istibaki su'ubi wal aqwam nadi mi'ikdinul fati baina zawjaini ahsana nidam wa ja'ili nidamil alami marbutan bihadal intidam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala hadihi ni'amil idam وأشكره على ما أعلانا من بدائع الإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
وصفيه وحبيبه وخليله القائل فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الآية. وقال رسوله الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة الحديث. أما بعد. Hadratul masyayikh, para alim, para ulama, wa nahusyu bidikri hadratul mukarram hadratul syekh Kiai Haji Khontabrani. Beliau selaku salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah 2 sebenih abdina sangat gagungagin. Wanda setejana para sepo tokoh masyarakat susepon Bapak Kepala Desa Katolbere sareng setuju perangkat-perangkat depon sebatan kalau sangat amul jagin, setujuna para asatid, setujuna para tamu undangan, langkong utama epon setujuna pihak rombongan mempelai putra, sareng setujuna sang penjemput epon sebatan kaula tak bisa nyebut asma epon situng persitung, namun sebatan kaula tak ngurangi rasa hormat sareng tak dimipon. Setujuna badan kaula sangat amul jagin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang saat yang remakin kalian tok badan kaula sareng patah setuju iparingan nikmat sehat, iparingan nikmat iman sesehingga badan kaula bisa agi lengki dan bisa agi bangki nang situng tempat siapa insyaallah penuh kelaban barokah kadin tok dalam rangka walimatul urus kikadito Ananda Ahmad Dadda sareng istri tercidanya kikadito Nur Fadilah malamanter kalaban badana walimatul urus saya laksanakan yang saat siang ramakan kidito kenging ngebrokah ben kenging ridha pun Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kedua mempelai bisa menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Salatullah wassalamuhu senantiasa mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni Islam wal iman yang kita anut bersama. Semoga dan semoga peten kaula sareng patut setuju selaku umat epon beliau kenging syafaat epon, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pun jika dinto fatan kaulah wabil asma sahibul hajah sekeluarga yang jika dinto ka Umar sareng raja pun Haji Siti Fatimah sekadima fatan kaulah nang saat siang hari makin kadinto iparinga kepercayaan kaangkui neremah badanapan sepanapan amanat seampon isampayaki sareng salah satu pihak keluarga besar mempelai putra. Namun peten kaulah sebelum neremah badanapan sepanapan amanat seampun sampai akiki buruka dinto peten kaulah wabil asmah keluarga besar mempelai putri matorakina mator sekelangkong secek rajana dan setuju para sepuh setuju para alim para ulama langkong utama pun dan sebut hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khontabrani sekadima beliau siapa insyaallah ampun menuju dekat dintok tempat teti peten kaula setuju keluarga besar mempelai putri atas rabuai pun ajunan setuju dekat dintok tempat peten kaula aturakin mator sekelangkong secek rajana melarmanter kalaban rabuai pun alam kepon para ajun setuju dekat dintok tempat ita tiakina tambana amal ibadah peten kaula seseengke peten kaula sareng paten setuju pagi juga bisa lompolon yang surga pun Gusti Allah Subhanahu wa taala sahibul haja sekeluarga manakala indalem terlaksananya walimah nang saat siang hari makin kadinto terdapat hal-hal sekorang langkong peracu kemungkuda para ajun sedaja baik searopaki tempat
atau betor ator sekorang langkong saya mengkuda para ajun seteja peten kaulah seteja keluarga besar mempelai putri nyon suporah setada betesepon namun sekadinto bedenah malar manter kalaban beden terlaksananya walima nang saat cara makan kadinto senajan sekater bedenah sekadinto malar manter ita tiakina tambana amal ibadah beten kaulah sukanan itambah semua akina beten kaulah arasa cinta beten kaul setuju da ajaran pun Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban niat napa dalam bedena wali maka dito niat melaksanakan sunnah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul haja sekeluarga nang saat siang rimankan kadito beten kaulah menakabakil sahibul hajah sekeluarga sahibul hajah merabu para ajun seteja maksud bentuk cepon yang kika dinto merabu para guru ngundang para ajun seteja tak ada lain namun beten kaulanya on doa burakai pun dek para ajun seteja semalar manter kedua mempelai kadinto ita tiakan cuduan sakinah mawaddah warahmah ita tiakan cuduan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah tetih beten kaul seteja mengharap atas asma sahibul hajah sekeluarga mengenai kalaban walimatul urus dilaksanakan saat syari mangken kadito yang dikemas kalaban berpengajian tetih dalam merabunah beten kaula sarempatan sedaja dekat dinto mari tak tetih orang serogi ngereng bersama-sama kalaban aniat selesai yang kika dinto niat ngaji rabu dekat dinto tempat sesopaja kika dinto beten kaula peleman dari kak dinto bisa oleh dak panapa ilmu seperti disampaikan sareng salareng semul hadratul mukarram hadratul syekh Kyai Haji Hantab Brani dari sebani hati sekali lagi betul kaula wabil asmah sahibul haja dak setuju para undangan setuju para sepo isona kalaban engkel alengki dak tempat sampun disediakan betul kaula mengharap kalaban bersama-sama muljalasah bersama-sama mustami kang kuingira kida panapa mau idoh deki seperti sampaikan saran selain semua jaga dito sahibul hajah sekeluarga bil iktisar kalaban ringkas pemator dari beten kaulah wabil asmah sahibul hajah kika dito menjawab salam takdim pun pisan mantan laki kalaban cebuan alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh atas asma sahibul hajah sekeluarga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas tambana kekeluargaan kika dinto Ananda Ahmad Darda sekadima beten kaula setuju keluarga besar mempelai putri ampun remah kalaban kedua tangan terbuka remah kalaban bunga ateh dalam arti Ananda Ahmad Darda sareng beten kaula setuju keluarga pisan mantan bini tak yangkep anak mantoh balik beten kaula setuju keluarga apun ngagep akan tipan apa anak foto TV ben kadito beten kaula setuju keluarga pisan mantan bini pak insyaallah tak akan segan-segan untuk aparengi arahan manakala in dalam badan Ananda Ahmad Darda kebingkian kadito keduan pola tengkah si korang saya pola tengkah lakoh kong lakong nyimpang in dalam syariat epon Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab insyaallah putan kaula setuju keluarga besar mempelai putri tak akan segan-segan untuk aparing arahan aparing nasihat sesengke Ananda Ahmad kanto badan kak dito tempat itu takin orang selesai itu takin orang bisa bermasyarakat sehingga Ananda Ahmad kadito bisa menjalankan hidup berumah tangga sesuai dengan sunnah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul haja sekeluarga mengenai kalaban badana pengistoh beten kaula setuju keluarga mempelai putri mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas badana pengistoh selangkong sampurnya pengistoh selangkong raja mengkuda beten kaula sarang paton setuju beten keluarga mempelai putri ampun remah kalaban bunga ateh kalaban badana pengistoh separeng aki beten kaula namun beten kaula setuju keluarga besar mempelai putri
Kalau badana pengestoh si ampun pareng akidak peten kau lekat dinto, peten kau tak bisa abri belisan pepanapah. Namun peten kau le atu akinah malar manter panapah pengestoh si pareng akidak peten kau lekat dinto malar manter san Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paring belisan selangkong raja selangkong sae seseengke kedua mempelai kedua belah pihak in dalam badana pengestoh kak dinto bisa atetiaki menyenangkan, bisa atetiaki tambah semaepon hubungan kedua mempelai. Kong langkong bisa menyenangi kedua mempelai. Hadirin sepeten kaula sangat amulya akin. Setelah ini kita dinto peten kaula atas asma sahibul hajat sekeluarga, mempelai putri sekeluarga. Kita dinto nyon doa berakaipun. Setejana para alim para ulama, seteja para sepuh malar manter kedua mempelai kak dinto kita takina cutuan selangkeng dari dunia kantos akhirat epon ga kedua mempelai tercapai duriyah soleh solihah bisa ngepek teh para orang sepuh dua epon kong langkong bisa ngepek teh para guru para alim para ulama. Hadirin sebatan kaula sangat amulya agin. Setelah akhir dari peten kaula pribadi wabil asma sahibul hajah manakala dalam badan penyambutan peten kaula dari awal kantos akhir kadito beda hal-hal sekurang langkong saya beda keleruan sekurang langkong pracuk kemuku de para ajunan sedaja peten kaula nyon suporah saya tada batas sepon sekadito badan penerimaan dari peten kaula wabil asma sahibul hajat sekeluarga nyon suporah saya tada batas sepon wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بقى عنده استعداد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, sedaja para ulama, para kiai, para asatid, bapak kabalatisah, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sesatejenah badan kula sangat amal jakin para busa pada mojang yang kita bersama pada sareng ngamuci syukur da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadimah badan kula saat mangken bisa kipangki sareng selera pada pancen seteja edem merangka walimatul arus setejenah. Moga-moga apek tak akan manfaatan seraja, apek tak barakah, apek tak ridhaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Seseengke badan kula sareng selera pada pancen seteja pada kaparing berselamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu sedaja, akati sampun maklum dak sira pada pancen sedaja bahwa orang abine alake perkawinan kinto minas syara'il qadimah wa min afdalil qurubat, termasuk dari syariat setiap konana ben ibadah setiap rajana kencara. Sekali mai kocak kona mulai Nabi Adam labada perkawinan sampai saat mangken bada perkawinan, bahkan lo peke sampai pagi neng suarga bada bin kabinan. Kula panjenengan muka pada langsung dak suarga seteja. Amin Allahumma. Para bapak sangat badan gaula amul jakin, namun pidana para busa pada mojah umat Nabi Adam sampai Nabi Isa ibadah orang andik bine bilo andik bine nikah ada pidana karena umat lamba ada dobelan pak. Tapi umat Muhammad para busa pada muja orang abine mon mantan nikah deki apa jang sunat 2 rakaat li alik si jang bojang ni mun tero nyapo nyangkin asolat sebanyak belum polo 2 rakaat. Nikah barabu sebada muja jauh tantretan lah para nikah sedaja keistimewaan umat Muhammad. Milana umat Muhammad nikah makuda panda umur menang di umat lamba seumur 1000 tahun, bada umur 700 tahun, bada umur 500 tahun. Paling pada umur umat lamba umur 250 tahun. Tapi umat Muhammad hasad ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dalik. Umur tang umat ria lo kira nyengke dari sabitek ke petong polo titi ongku selebih di petong polo kengku leban jenengan. Muka-muka pada lanjang umur sateja. Amin Allahumma. Tapi Allah ngaramaki pak umat apa sera asaos masuk surga mulok telah umat Muhammad masuk surga. Medak ni kada emah karena amal umat Muhammad nikah padobal bi Allah. Maca subhanallah sekalian oleh kenceran sapolo
ngerapas dosa sepolo. Tapi umat hamba maca subhanallah situng oleh tung ni kabar Abu sabada mujud Allah anilai kencar umat Muhammad ni kalau ada pada nilai dari persena sepersebi sekotor rajan kencar seperse seroom bi selorom rajaan seroom si alem bi selo alem rajaan si alem sanika cukan Allah ningali zamanah yang tanah maghrib bi antara isya sareng mare asar bi mare isya nika lain yang tanah mare maghrib nika barabu sabada mulja yang tanah maghrib bi isya luar biasa sampai pada dabu man shalla ba'dal maghribi sitta rakaat walam yatakallam bainahunna bisu udil nabi natai asyarata sanah mun bada orang apa jangan 6 rakaat sampun salat maghrib 6 rakaat nikah 2 telo salaman belok iselegi petasene bene maka ibadah 6 rakaat nikah etoles ibadah 12 tahun kabar Rabu sebada mulja lah para bapak sangat badan kaula amal diakin sanika jugan ini lain nang tempatnya nang masjid di luar masjid lain nang pengajian di luar pengajian lain ingat mangken nika para Rabu sebada mulja ingat mangken kita tantretan kula panjenengan tepang sapora Allah debuna Allah malaikati wa sukana samawati unduru ila ibadi qad tama'u ala abdin min ibadi yatlu alaihim ayati wa yudzakiruhum alai ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kabar Abu sabada bolja lah para bapak sangat badan gula amul jaakin jabuna Allah tang malaikat tang makhluk seberas lengi wak jiling neng katol jo banyak tang kabula ju toju ngati bisitung tang kabula setang kabula jejak ngajak asemak kasengko panyampai kitang ayat engkok manggil beengkapi malaikat keng minta sakse je orang sebeda sedia bingkok sabora atu sana kapi amin Allahumma sampai pada dabu lau anna tawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alai hatta yatruka kullu di imaratin imarata wa kullu di sukin suqah jak saking gencer pengajian dikabi Allah petau mangken pak ya ada gencer beeng pagi sia pagi sengkok neng swarga ada reng katol lentar ke pasar ada reng katol lentar ke Sabah ada reng katol neng pok compong tapi siang hari siang malam masuk kampung keluar kampung nyari apa nyari pengajian ngak mangken ni para bu sebada mulja ya alhamdulillah loh petahun tahun apa ada pasar kabar bu sebada mulja lah para bapak sangat badan gula mulja akin saya dikecukan para bu sebada mulja panapanya mana neng Mekah bi neng katol lain mentar pada teka hajat ke Mekah Madinah saja amin Allahumma. Para bu orang maca subhanallah sekalian neng katol gencer sapolo ngarapas dosa sapolo tapi mau neng Mekah maca subhanallah sekalian oleh genceran 100.000 ngarapas dosa 100.000 mau pacarna orang abajang Masjidil Haram atau bedeng tanah haram apajang duhur asar maghrib isya sopu apajang ketibi orang katol monteronya apa
nyangkin siap berjamaah ada masjid penwaktu lo cukup berjamaah compok lo cukup apa jang ketibi masjid tapi kau tu berjamaah ada masjid penwaktu selama 200 petong polo petok tahun poncul sangang bulan 20 hari lo cukup umur mau nak berjamaah duhur asar maghrib isya sepuh berjamaah nang Masjidil Haram orang katol muntero nyapa nyangkin siap berjamaah ada masjid penwaktu selama 200 petong polo petok tahun poncul sangang bulan 20 hari kale petole kor kale tibi berempat ni kabar Rabu sepada moja mila nangireng kula panjenengan muntero teka hajat tuli ke Mekah ben malam Jumat atau hari Jumat seminggu sekalian mau sholat haji mun sampean rutin mau sholat haji ben malam Jumat atau hari Jumat nika gampang ipeteka hajat ke Mekah Madinah mun sampean macam-macam lolok teka hajat nyari sholat tanah sekejap lah ke Mekah sampean nika warabu sepada wajah lah para bapak sangat badan gula mujakin mila nengireng sok korek gula bi sampean jadi umat Muhammad nika luar biasa milana pak umat Muhammad nika banyakan saya selamat umat Muhammad banyakan saya sapora umat Muhammad banyakan saya mati husnul khotimah moga-moga termasuk aku le panjenengan saja amin Allahumma senomor 2 para busa pada muja min atqalil asya mahmilan bahwa umat Muhammad nih apa laki bini nikah barabu termasuk dari kelakuan sepaling berat tanggung jawab ngoreng laki ngadi bini nikah benih kelakuan ringan orang bini ngadi laki benih kelakuan ringan tapi tantretan seberat-berat kelakuan mun oleh pertolongan Allah justru keberaan kita auba jadi keringanan idza kana aunul khaliqil mar alam yajid asiran minal amal illa muyassara taikuah paberai kelakuan nika mun etolongi Allah justru keberaan kita para busa pada mujah auba jadi keringanan lekangkui oleh pertolongan Allah dak remah tore dak mantan panjenengan searaka seabine pabagus niate aniate dak remah sepertama aniat norok lampan Rasulullah nomor 2 yang takok sampai terlanjur ngalaksanaake perbuatan zina sekadima dia pun kanjeng Nabi salatatun haqqun 'ala Allahi aunuhum bertelok golongan nikah mesti oleh pertolongan Allah salah situng dari setelok annakihu alladhi yastaifu an maharimillah orang laki orang bini abini alake keng takok sampai terlanjur ngalaksanakin perbuatan zina nikah barabu sabada mulja nikah bi Allah mesti tolongi tantretan lamilan ngireng dan kula panjenengan ala ku apa bisaos lebat niat sesae lah para bapak sangat badan kula muljakin senomor 2 mentero oleh pertolongan Allah tore toro para tur Allah selake tore palake sebine tore pabine mune balik bagar-bagan nih ya sebine ke malake sebine selake nek mabine nek kalau lo kira jembar barabu sepada wajah tore kengain lah barabu sepada wajah panapa bada sahabat matur epa bi sahabat ma haqqu zaujati ahadina ya Rasulullah panapa kewajiban yang laki ngadi bibine
reng bini ngadepi lakeng mun reng bini mun rengkes ning situng petunduk dek selake mare torok selake berak lo berak cocok lo cocok kudu torok selama bene perintah maksiat nika mun reng bini lah parabu sabada mulja tapi orang laki pak nika banyak kewajiban yang laki tore bitong ambil gula sebagian saya pertama pada sahabat mator pokoknya kajeng Nabi antut imaha ida ta'imtah ngone bini na baeng pada biksa ngon watak suha idak tasaita angkui bini na baeng pada bibang sekui ngangkui wala tuqabbih jak bak coba aki bini na tak maturana telah nabi ne cer-cer kata tangga beda orang laki bini mungkin nyar-nyar masya Allah laju diamain kata tak kejelau aduh kado kok abi ini tepak ke bini lopot teko bisa makin selopot beri lo lopot ini kawaramu sebada wajah wala tahjura illa fi wala tadribal wajah jak sampai nokolan bini kengain tabun ngaji sengak lah jak pak nokol ka bini wala tahjur illa fil bait jak kasokar kecuali lemromana kasimpul ada remang orang laki wajib ngingone bining mun sampian lo ngingone bining salah la raja tu sakit tiotang metalang are mangken bikedi malam kebutuhan obeng 100.000 lo beri ya lagu nyakin 200 mun leku lo beri du malam nyakin 300 nyaman mitong li ali je nikah waramu sebada wolje tetiotang senga nikah wara bapak tapi para bu sebada wolje mun ngingonin tabung kanjeng Nabi dinarun afaqtahu ala ahlik wa dinarun afaqtahu fi sabilillah wa dinarun afaqtahu ala raqabah wa dinarun afaqtahu ala ahlik aqlamuha ajra alladhi afaqtahu ala ahlik kalak gempangan badareng katol ki laku nyoba gobeng dak masjid 50.000 panyobeng dak madrasah 50.000 pah beri dareng emes 50.000 pah melencai bini 50.000 nikah sepaling raja kencana 50.000 saya bagi bini nikah para bu sepada mojak tapi nikah jak nyok mata mundaya ambuan banyak bangda masjid mula pada si raja nano apa anu sekenian tantretan amal nikah mulai dari kenik sampai raja terrepu karena kenikmatan pagi lo padang orang mau nyepan dak masjid beri napa beri kepunan suargang mun nyombang dak madrasah beri daeran suargang mun melencai bini beri Roma atau 100 tingkat mun sampai ke kocok kabine nah ya kayak pok nompok Roma tingkat dia dan suarga ada kepunan ada daerah ada apa milana seropa lengkap malai sampon na pagi dan suarga nikah barabu sebada muda lah para bapak sangat badan gula amul jakin kengain orang laki wajib ngengone bine mon lo nusus per ngakibu mon sampean nusus lo wajib ngone saya pertama nusus kada emah keluar Roma lo amit keluar Roma lo amit tak usah ngonin maku mak semak mina sampean laki bine pada kesepakatan kak cang pengajian lo kak engkau yang keluar Roma maku mak semak lo wajib ngone kak aduh seporan kak mayu dah iya baik kayak betari untuk engkau sepenting kok lah keluar bener dak nih kabu malelok tu sama lolong senomor 2 ajalan lo amit sekota ajalan nikah sampai ngalebeti batas katol orang katol entar kakompengan lo amit maku mak semak
nih kalau wajib ngonen. Nomor telok para bu sabada moja iajak nuano lo ende. Njak buat tempat kadoa do jebakan tekapi heran. Kayak apa yang agenda dek dia. Mereka para bu sabada moja. Lah para bapak sehingga milan ada orang bini mun iajak bi selake jaknya banyak perempuan langkah kita lamare. Para bu sabada moja. Langsung akak-akid lah para bapak sangat beten gula mulja akin nikah para bu sabada mulja lah para bapak sangat beten gula mulja akin nomor 2 reng lake wajib ngelengkapi esenah dapur setuju kabuton nang dapur reng lake kudu siap ngelengkapin para bu sabada mulja nomor 3 kayak ngain reng lake wajib nana akibine reng lake wajibnya saaki kelampi nabi nikah gelu tapi neng katol siasa sareng bine apa reng lake satana reng lake apa reng bine le mulai tiadat kati neng katol mangken kewajiban auba de reng bine kayak ngain cek besedak dikah tadi reng bine ngun asal hukum reng lake sewajib nana akiban asasa namun karena adat nang madura nikah reng bine maka kewajiban yoba melana reng bine ngun ndak nana akin nase ing lake ndaknya saaki kelampina lake langsung sepora bi Allah amin Allahumma. Nomor 4 reng lake wajib ngangkui bine selama 6 bulan sekalian kayak setahun dukale reng lake wajib ngangkui bine setahun dukale berarti 6 bulan sekalian tidak reng lake mulai 6 bulan kocak pak le kakek lada pak dek waktu ini saleh ini dah demang wala tinara apa cendi kalau saya ki anyar ya wis tapi mun ternyata tang sabine ya pola dapat meleaki neka wajib neka molo ihale ni tetiau tang pada bigila pulau ni cara medek ni banyak pit baba mun mangken menes tahun sekalian kayak berempah pun beda mantan ni gua ongku ya bu aduh bocah rasa apa bu papun beda mantan minta salenan nikah barabu sabada boja tangan sebine glowing selake kering nikah barabu sabada boja lah para bapak sangat betul gula moja akin sehingga angkui barabu sabada boja cek sampai ku lebih sampian orang bine pancenangan cek sampai kak muka orat nang jalan alhamdulillah orang katol pada kodungan kapi setia lala cak gila kalau lebur nikah warabu sabada bolja nikah senga dabun kanjeng Nabi sinfani min ummati finnar lam arahumah pada 2 golongan dari tang umat mesti masuk neraka mesti masuk neraka setiap ki ada bila banyak serah qaumul lahum siyat yadribuna bihin nas orang sekasar sekejap nyantap orang sekejap nyocok orang sekejap lengocak deki tampuk herlek era kake nikah orang kasar orang neraka nomor 2 nisaum kasiat ariat mailat mumilat orang bini ekocak apakian lo apakian ekocak lo apakian deremah tanggung nikah macam 2 ima keberek ketemor lo akodungan atau bergelenon pokangki ikatelain nikah barabu obu ikatelain nomor 3 nomor 2 deh banyak
dari atas sampai ke bawah ada kolek ikatela atau pokapi keng sayang lo anderogan seingkil legedekan cojo padang dari tongkeng jo jala kau neng katol dia lalu cagle haramu sepada wajah harambo nih ketemu anak-anak ceng lanceng ado ali tulit sore saya nggak ngesteteh melek anderog nih kabar busa damun ngajeng Nabi la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Orang bini sampo lo akodungan sampo kamu ka orat luar lo kira masuk surga baku bila padahal surga nikah nyerebut perjalanan 500 tahun bau no surga lah nyerebut le orang siapa lo nge selok akodungan nih lo ipangiding bi Allah tak maturana tek boleh si masuk surga ngiding bau no kalau ngiding bau no ya Allah muka-muka sapora kapi amin Allahumma lah para bapak sangat badan kau lamol jakin nikah se nomor 5 senga reng lake cek pak gel pak no kol kabining bedereng lake ini salah didik lah nempeleng segala didik lah ngece salah didik lah menjengik lambe sahabat matur ke Rasulullah ya Rasulullah dairna nisa Rasulullah cek banyak reng bine bengal kalakir farakhasa fi darbihinna akhirnya bi kajeng Nabi ya mun cek bengal tokol betak men ketoban ente pun Rasulullah ada pak dari dabune kalau lesa bulan kajeng Nabi kata moyan reng bine bersama-sama lebih dari 100 reng bine cek saking mangke ni kocak unjuk rasa berapa saja pamer matulado lo kuat bi laki Rasulullah sekejap nyantap sekejap genja sekejap nungka aki sekejap menjengik kajeng Nabi ada bu laisa ulaika bi khiyarikum orang laki ampono kulan bini dia benereng laki becek kengaen hati orang laki ampono kole bini bi kajeng Nabi kocak benereng laki becek naudzubillah mentar pada selamat amin Allahumma para bu dalam macara mun kula bisa panandi bini bengal andi bini lorok toro ocak eret ke lebih kamar beli launan ceompeng ya deng pare parah ceompeng ya deng matuana ceompeng nya banyak ngoreng masuk ke kamar kanceng lah bengapa tojuk lu li kakek cak ocaan mare montuk ya li makulok montuk kakek ngeding pengajian bang micek bengal lah kangkok orang bengal kalakir lo saporatusanang lo terima amal lang mayura pajak ngal bengal mareng aduh careng kikir kabine tetangga jelajah terkapi apa aja kocak kak pondan tek seminggu mun seminggu ki pakun tarik koleh ke kamar lu li engkau mecorak melai beto deh engkau ku kiki ke bengkan engkau secara ngindingin saya celap engkau nggak melai beng menekikir tapi ya beng lu atoro dan tek seminggu mun laki pakun soro kasoker je sapah makulanya pajak sampiti namun ki bakun kocak le kok kan setia lo sabar le mulai kedi lain ketedungan eng kamar lao kok kamar deje tungkuatan mun setia re wow deka Islam nika bara Musa lamun ki bakun lapuraki ka matua bi dareng sepo pak non saborah nek bini gitu cek bengalah dek remamune beli pancenan polami atoro ni kacaran ng Islam benih mulo atoro pahe popo olaran
Rabu sabada bocah nek Islam natretan gi tingireng malaiku panjenengan bahagia malaiku panjenengan jemper judutunya akhirat amin Allahumma. Para bu rasa cokop pamator sano sakone muka raja barokan sengketan kula sareng sirapat panjenengan seteja pada paring lancang ngomot lemah bakti ada ajune pon Allah ban mukalo tak seta kula panjenengan kecuali bakta iman Islam husnul khatimah pada areng sareng masuk surga seteja amin Allahumma. Mantan si kedua moga dia mantan si bahagia mantan si cucu dunia akhirat sampai dak surga tukan paring lancar rezeki sebanyak si halal tukan paring nak foto sebanyak si selalu abang akin amin Allahumma. Sahibul hajah sekeluarga lebat barokah pangkian setiap muljan kintoh moga-moga sareng Allah paring ibadah selamat paring teka hajat paring jauh dari bala paring lancar rezeki sebanyak sehalal selepas lepas dari perlindungan dan pertolongan ajunan Allah fid dini wad dunya wal akhirah khususah umumah dan kula panjenengan sateja amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultani. Allahumma ij'al hadha zawaja zawajan mubarakan maksumah wa alqi bainahuma mahabbatan wa ulfatan wa qararan daimah wa la taj'al bana furqatan wa firaran wa khisama wa alif bainahuma ulfatan la tanafura fiha wa la furqata ba'daha mithla ma alafta baina bina adam wa ummina hawa wa baina bina ibrahim wa sina sarah wa baina bina yusuf wa sidna zulaikha wa baina sayyidina wa nabiyyina wa qurrati aynina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina khadijatul kubra wa baqiyati azwaji ummahatil mu'minin fi yusrin wa afiyatin minka ya arhamar rahimin. Allahumma barik li kulli minhuma fi sahibi wajma' bainahuma fi khairin wa hana wa ballighhuma kulla maramin wa muna wa adim bainahuma al mawaddata wan ni'am wadfa anhuma al masyaqqata wan niqam waj'al ittima'ahuma ittima'an birrahmah syamilan min naf'i wan ni'mah lana wa lil muslimin kaffa ammah ya rabbal alamin. Allahumma innahuma ittama'a ala sunnatik wa sunnati rasulik faqfihima mu'anal hayat wa ana'aha wa bala'aha warzuqhuma rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa rizqan hani'an la yu'adzabu alaih warzuqhuma auladan salihin ulama minil hudata muhtadin mu'afain salimin la fatinin wala maftunin bihaqqin nabiyil amin wabdud lahuma fi amalihim bihusulis sihha wal afiyah wa dawamil fadl wal minnah hatta taktamil al khairat wa tatami al mutafarriqat bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin al-mab'ut rahmatan lil alamin salatan tufarriju bi amma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana ukhrana wa alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin amin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Barabu sebada bolja selalu ponyon sabora ihdinas siratal mustaqim usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan ribuan terima kasih. مهما قلت له واتحكى له مستحيل اوصف جماله رقة الدنيا في عيونه قلبي كان الله في عونه من اللي انا حسيته معاه حبه جنة انا عشت فيها قربه فرحة حلمت بيها ده اللي بيه احلى عمري ده اللي انا هديله عمري يا ما ليالي
ابتسامته مطمناني، يوماتي بالي عليه مشغول بالأمانة وبصراحة، كنت عمري ما هلقى راحة لولا بالصدفة لقيته اللي بالغالي اشتريته، منايا شوية على طول. كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عمره، مش هخبي وداري عليه إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه، اللي فات من حياتي ضاع قبلي، في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه، كل لحظة نسيت غلاوته وناوي اعمل تاني ايه. ألقى روحي بتندهلي، مش هخبي وداري عليه إنه غيرني سرقني إن أنا اتعلقت بيه، اللي فات من حياتي ضيع قبلي، في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه، كل لحظة تزيد غلاوته ناوي اعمل تاني ايه. كل يوم ألقى روحي بتندهلي
Bibir ceruk saloni Misem madu rang korang Aku beyen ngelongi Kolek na celeng sedek Banyak singa senengi Bengi genteng ben bedek Tapi genteng alami La Kartika alami Un lakar beda Orang selain Ngocak pacucur Bule tetap seontur Pungkasela ondung cek pangku tako potong ateh la kare kadung dan beto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe eka senengin ponta enak lambe mon lakar beda Silain ngocap